Now we are in Cordoba. Anong lugar to? Cordoba? Cordoba. Cordoba with Cordoba. Diamond sa Cordoba. Cordoba, Cebu. Ito yung 1,000, ano, 10,000? 10,000. Yun lang yun. May lights mamayang gabi. Nakaganyan, no? Ilaw kasi yan. Ano yung inig? Yung diamond. Si The Ivana sun. nakaana. Gusto nga si Ivana. The sunset. The sunset of Cordoba, Cebu. Kaya ipa-vlog man na ni Ivana. Tapos yung ano, Cebu, tapos yung sounds niya is ano, Korean song. Ayan, Injong stamp. Yes. Baka sabihin ni Angelica, Mama, nakapaldo na kayo ni Papa, ha? Over na kayo, over na kayo. 야, 주희가 내일 아침 일찍 온다는데 6시에. Buti. Ah, siya daw mag-pick up sa amin. Kuyog daw siya. Ano siya? Dabo be. Dabo be. You do like this. 아니, ayaw. Ayaw. 아유, 이 봐라. 펜다시잖아. Uy, ate. Ay, it's one. Ate, tanaw diri. Ana. 베리한테 Backward, back, at the back. Diba? Ikaw diri ka sa tubang. Sandali ba? Kakuya. 뭐하는데? Dili ba? 뭐하는데? Chiko iso. 뭘 찍어? Mag-picture sa kuno ta. Kaya na mo gamit diri. Dapat diri. Okay, just a moment.